The class, the monkey's paw, compulsory English, art, science, commerce, last part. या पूर्व तीनटा पार्ट आम पढ़ी सारी पिले आज लास्ट पार्ट आज या सारा चैप्टर को सारा काली आमर एग्जाम अच्छी काली एग्जाम रे पार्टिसिपेट करबा गोटे पैसेज दिया जिवो देयर विल बी अ पैसेज and you have to answer the questions. Okay, so get your guns ready for the class, the monkey's paw, last part. So scene 2, द्वितीय scene रे कौन अछि पिले? The sun shines into the living room. The sun shines into the living room. That means we are in the house of Mr. and Mrs. White, sorry. तो मिस्टर आउ मिस्ट्रेस व्हाइट का घर सूर्य किरण पड़ी घर भितर मिस्टर एंड मिस्ट्रेस व्हाइट आर ड्रिंकिंग टी एंड सॉर्टिंग थ्रू द डेज मेल चाहा पिउचंती दिन सारा जेतक चिठी हला so drinking tea and sorting through the day's mail. The paw lies on a shelf ignored. The paws lies on a shelf. मांकड़र पंजाटा गोटे सेल्फ ऊपर पड़ी एंड इट वाज इग्नोर्ड किए भी ताप विषय कथा हो नामते. दिस द सीन, दिस द सेटिंग. सो मिस्ट्रेस व्हाइट, plenty of bills so far but no check for 200 pounds. Good, she is telling that plenty of bills so far. अरे खाली बिल गुड़ाक अच्छी एटा 200 पाउंड रो चेक किछि नहीं इतरे. I suppose Herbert will have more of his funny remarks for you when he gets home from the factory. And she is telling here to her husband that when Herbert will come from the factory जेतला फैक्ट्री रो आसीबो से तुमको आहुरी माने मजा करियो तुम ऊपर पुणी फनी रिमार्क से दब. मिस्टर व्हाइट, आई एम श्योर यू विल. मिस्टर व्हाइट आल्सो टेलिंग या मु निश्चित से निश्चित पुओ जेतला आसीबो से निश्चित मते आहुरी कहिबो. बट द थिंग मूव्ड इन माय हैंड्स, आई स्वेयर टू दैट. किंतु गोटे कथा सत, the things moves in my hand. मो हाथ रे जो चलला बोली कहली सेटा निराट सत्य है. आई स्वेयर टू दैट. से ऊपर मु प्रॉमिस करके कहि पारे तुमको. मिस्ट्रेस व्हाइट सूथिंगली, यू थॉट इट डिड, यू थॉट इट डिड. नाइ म तुम भाबिथिबो सेमती हला बोली कि भाबिथिबो सेटा कोन मोटा ड्राइड अप मंकीज पा सेटा कोन हाथ रे चलथिबो. सो यू जस्ट थॉट इट डिड. मिस्टर व्हाइट, इट डिड. ना रे एमती हला माने मो हाथ रे सेटा चली इट डिड. देयर इज नो थॉट अबाउट इट. एतरे भावनार कोनसी प्रश्न ही उठु नाही. एंड आई हैड जस्ट व्हाट इज इट. जहा हला मो से ही तमन को कहिली. सो व्हाट हैपेंस देन? Mistress White is looking past him out the window. At the meantime, Mistress White is looking past him out the window. एई समय मिस्ट्रेस व्हाइट कर दृष्टि झरका बाहर पड़ी घर बाहर को जाइए. आठी कौन होती? देयर इज ए somebody outside, a man in business suit. Somebody was there. सेठी अछंती किए जणे अछि आम घर बाहर किए जणे अछि. So there is somebody outside, a man in a business suit. जणे लोक बिजनेस सूट कोट टाई पैंट सूट रे अछि, बिजनेस सूट रे अछि. And I have never seen him before. पूर्वर मु ताको केबे देखि नाही. Is acting very strange. ताको देखिले तार बिहेवियर गोटे अलगा अलगा लागुची. As if he can decide whether to open the gate or not. Here he comes up the path now. तार बिहेवियर पूरा अलगा अलगा लागुची. से जेमती कंफर्टेबल भलिया लागुनी. आउ हिडी से आसिलानी कोन हिची. And at the meantime there is a knock at the door. कबाटे से समय नॉक एट द डोर. मिस्ट्रेस व्हाइट गोज टू लेट द स्ट्रेंजर इन. मिस्ट्रेस व्हाइट जाइछंती कोन करिया भी तांको भितर को आसीबा को दवा पई. इनसाइड द स्ट्रेंजर स्टैंड साइलेंटली फॉर अ मोमेंट लुकिंग अनकंफर्टेबल. एंड द स्ट्रेंजर मींस दैट मैन इन बिजनेस सूट स्टैंड फॉर अ मिनिट अनकंफर्टेबली साइलेंटली. मन चुपचाप ठिया आइछंती किछि मिनिट पई किछि पाटिरु किछि कहि नांते से. At last the stranger started. से अजना व्यक्तिटा कहिछंती कोन कहिछंती पिले? I was asked to come to see you. I come from Man Miggins. Man Miggins is the company where Herbert works. Yes, Ma and Miggins. Ma and Miggins होची से कंपनी पिले जो कंपनी रे हर्बर्ट काम करछि तांको पुओ काम करछि. नहीं तो से कहिछि से जगह रे
जे मते मा एंड मेगिन्स तरफ पठाई आपण मान देखा करने मिस्ट्रेस व्हाइट्स अलार्म्ड मिस्टर व्हाइट्स माने जिते बड़े पिले सपोज तुम कॉलेज पढ़ुच तुम कॉलेज रु सडन ऑल ऑफ ए सडन तुम घर को फोन गला यू विल बी सरप्राइज्ड बापा माँ निश्चित भाव अबाक हो कौन है कौन ना मो पुअर कौन असुविधा होती कि तो से भाई मैंने जिते से फैक्ट्री ना कहते बुढ़ा बुढ़ी सक्ड होती से समय मिस्ट्रेस व्हाइट कहते इज एनीथिंग रॉन्ग किसी असुविधा होती कि इज एनीथिंग रॉन्ग है हैज समथिंग हैपेंड टू हर्बर्ट मो पुअर किसी होती कि है what is it and the stranger has an envelope in his hand ताको हाथ रे गोटे एनवलप अछि से एनवलप टाको देखि के माने प्रश्न करिसंती सेटा मिस्टर व्हाइट इज टेलिंग हियर व्हाट यू नो दैट no calm down मिस्टर व्हाइट इस समय कहइसंती तुम शांत हो ताको स्त्री को से बुझौचंती calm down no point jumping to conclusion तमें कहीं तुम निज हिसाब से कही दौ सब कथा है नो पॉइंट जंपिंग टू कंक्लूजन लुकिंग होपफुली एट द स्ट्रेंजर आई एम श्योर आवर विजिटर हैजंट ब्रॉट अस एनी बैड न्यूज एंड मु निश्चित जे आमर जे अतिथि आछंते आम घर को जे अजणा व्यक्ति आछंते से कोनसी खराब न्यूज आम पई आनी नाहंती एंड एट दिस वर्ड्स ऑफ मिस्टर व्हाइट एते कथा सुनिला परे स्ट्रेंजर कहचंती आई एम सॉरी मु दुखित मु दुखर खबर ही आनी गया आछि आप जो कहते भल न्यूज मु भल न्यूज आनी मुझे माने खराब खबर ही आनी गई मिस्टर व्हाइट इज ए व्हाट इज ए हॉट सॉरी मिस्ट्रेस व्हाइट इज ए हॉट मो पो को किसी होइछि कि तो कौन बाजिला कि इज ए हॉट स्ट्रेंजर नोट्स मुंडो हले दिचंदी ना बैडली हॉट बट नॉट इन पेन कौन कहले बैडली हॉट बट इज नॉट इन पेन जोर बाजी कि कष्ट हो ना जोर बाजी किंतु कष्ट हो ना ओ थैंक गुडनेस फॉर दैट थैंक्स एते कही कि बुढ़ी संगे संगे कांदी देइछन्ते मिस्टर व्हाइट स्टार्टेड क्राइंग व्हाई आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स ऑफ द स्ट्रेंजर व्हाट वाज बीइंग इनडायरेक्टली सेड देयर शी स्टार्टेड क्राइंग से कांदी चंते से समय कारण आमे जानी थिबा जड़े लोक को कष्ट हो ना माने बहुत जोर बाजी किंतु कष्ट हो तार अर्थ कौन डेट सब मरी जाइए मृत हो जाइए एंड देयर इज ए लॉन्ग पॉज तापर कौन जी पिले देखियो नेक्स्ट मिस्ट्रेस यू नो स्ट्रेंजर इन अ लो वॉइस ही वाज कट इन द मशीनरी व्हाट डिड ही से ही वाज कट इन द मशीनरी मशीन रे चापी हो जाइए आरबट he was cut in the machinery मिस्टर व्हाइट टेस्ट मिस्टर व्हाइट बापा को शॉक लगिला पूरा से चमकी पड़ी हैं कट इन द मशीनरी यस he squeezes his wife's hands and stares blankly out the window then turns to the stranger निज स्त्री हाथ को चापिकी धर देइचंती किछि कहिबार माने शक्ति तांकर नाही पाटिरु किछि बाहरु नाही अबाक हे जाइचंती से जाडुथबा जितेबाला एकमात्र पुओ कहार किसी क्षति हो जाए से बापा माँ अवस्था कौन हुए ही वाज आवर ओनली चाइल्ड यू नो इट इज सेड यू कैन अंडरस्टैंड आवर फीलिंग मिस्टर व्हाइट इज टेलिंग यू कैन अंडरस्टैंड आवर फीलिंग इज आवर ओनली सन से केवल आमर एकमात्र पुओ थिला है स्ट्रेंजर क्लियरिंग हिज थ्रोट छेप ढोकिकी कहते कौन कहते The company wants me to convey their sincere sympathy with you in your great loss. I am on behalf of company. I was being asked to say you that the company has lots of sympathy in your great loss. आपन जो क्षति होइछि से क्षति पई कंपनी दुख प्रकाश करूछि. I hope you understand that I'm just doing my job and I hope you can understand that I'm only doing my job. मु मोर कर्तव्य संपादन करिवा पे आछि. And I'm supposed to tell you that मु आपण मन को कहबा पे चाहउचंती जे माइंड मेगेन्स डिस्क्लेम ऑल रेस्पोंसिबिलिटी ए जो घटना घटिला ए घटना पाई मा एंड मेगेन्स दायी नुहंती एंड दे एडमिट नो लियाबिलिटी कहले आईनगत कार्यानुष्ठान आपण कंपनी एगेंस्ट रे कोनोसी माने आईनगत कार्यानुष्ठान करि परिबे नाही कंपनी एथि पई दायी नुह किंबा कंपनी एगेंस्ट रे कंपनी विरुद्ध रे आपण कोनोसी आईनगत कार्यानुष्ठान करि परिबे नाही बट
in consideration of your son's work. But किंतु in consideration of your son's work, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ को देखि जेतु से कार्य करूतला, they would like to give you a certain sum as compensation. Compensation कहले कोन बिले क्षतिपूर्ण. The company wants to give you a certain sum, एक निर्दिष्ट परिमाणर टंका, a certain sum आपनको क्षतिपूर्ण आकार रे कंपनी तरफ रु दिया हेउची. Mr. White barely able to speak. माने बड़ कष्ट रे कहचंती, a certain sum, how much? किछि पैसा, बड़े निर्दिष्ट पैसा, केते पैसा दोइची कंपनी. स्ट्रेंजर 200 पाउंड्स. जते बेले स्ट्रेंजर रो पार्टी रो बाहरी छी 200 पाउंड्स बोली करी ए कथा सुनिबा पई आ मिस्टर वाइट कर पेशेंस नाही. से पूरा माने अनकॉन्शियस है कि पड़ी जाई छथि, फेंट है कि पड़ी जाई छथि. ओ स्पेंटेड हैं दुई जणा माने मिस्टर वाइट ए समर चिल्लै छथि, मिस्टर वाइट पड़ी जाई छथि मूर्छा है करी. तो ए सीन टा पिले एठी सरुची. तो आमे एठी कोन जानिले that person who had suggest to wish for 200 pounds is dead. जे सजेस्ट करिथिला जे 200 पाउंड पई आपण विश करंतु से आउ नाही, से मरि जाई छै ना. हो 3 नंबर सीन को जीवा. 3 नंबर सीन कोइ जिबले नाइट टाइम ए वीक एंड हाफ लेटर. गोटे वीक और हाफ कहले पाखा पाखी 10 दिन परर कहानीटा. 10 दिन परे माने हर्बर्ट को अणा हिची कबर दिया हिची 10 दिन परर कथा. 10 दिन परे आमे जेमती जानी थिबे दशाह कार्य हुए. 10 दिन परे आमे शुद्धि होंती आम ओडिशा रे. Mrs. White stands in the doorway weeping as looks out into the darkness, and Mr. White comes downstairs. He goes to her and closes the door and puts his arms around her. What is the situation then? Swagatam, there is no 3-mark question in English this year. There is no 3-mark question in English this year. ए वर्ष 3 मार्क क्वेश्चन नहीं इंग्लिश रे. So what happens then? Look at this. तो मिस्ट्रेस वाइट कबाट पाखे ठिया कि बाहर को देखुंती. आउ यही समय मिस्टर वाइट उपरू ओल्लैंती. ओल्लैकी मिस्ट्रेस वाइट पाखक जाइंट कांध उपर हाथ रखिंट. आउ तापरे कन्वर्सेशन स्टार्ट है. क्लोज डोर को क्लोज कर दी. मिस्टर वाइट जेंटली भद्र भाव शांत भाव कहते कम बैक टू बेड, इट्स कोल्ड आउट देयर टुनाइट. कम बैक टू बेड, चलो जीवा सोइबा. किए कहि मिस्टर वाइट काहाकू? मिस्टर वाइट को चलो जीवा सोइबा. इट इज कोल्ड आउट देयर टुनाइट. आज बहुत ठंडा होची, आज बहुत ठंडा होची. मिस्टर वाइट, इट इज कोल्ड फॉर माय सन. मो पुओ को केते ठंडा होतबो. इट्स कोल्डर फॉर माय सन. से सॉफ्ट से कांदी पकई छथि. मां केबे पुओ को भूली पारे नाही. जा हो सी सॉफ्ट. Suddenly she straightens and turns, clutching her husband's arm. All of a sudden she has clawed the arms of her husband. तांको स्वामी को हाथ धरी चंती. आ किछि गोटे कहि चंती. कोन कहि चंती? से वाइल्डली हिंस्र भाव रे कहि चंती. द monkey's paw. the monkey's paw. से मांकड़र पंजाटा कोठी अछि. Where is that monkey's paw? Who has told this? These are the words of Harvard's mother, Mr. White. Mr. White, what? Where? What? कौन? को कथा कहछ तमे? What? Where? कौन? केउठी? कौन? को जिंस? Mr. White, I want it. Mr. White is telling, I want that monkey's paw. I want it. You didn't get rid of it, did you? तमे ताको फिंगी देइनो कि पोड़ी देइनो? रखी छ, मु जानी छी भलसे. के कहला? You didn't get rid of it. के कहला? Mistress White. To whom? To Mr. White. Huh? Mr. White, it's upstairs, I think. Why? It's upstairs. ऊपर घरे अछि. काहे की पचार तमे? Why are you asking? Mrs. White, crying and laughing hysterically. कांदी पकोउचंती. मां पागल हो जाइचंती. मिस्ट्रेस वाइट पागल हला बळे एक्टिंग करचंती. एक्टिंग तो नो पागल हो जाइचंती. सी इज क्राइंग एंड लाफिंग. कांदू चंती, हसी चंती. हसी हसी कांदी पकोउचंती. कांदी कांदी हसी जाउचंती.
से मार मन केमती थी जार पुओ एकमात्र पुओ नष्ट हो जाइए. सो आई ओनली जस्ट थॉट ऑफ इट. वर्तमान जस्ट मो भाविली कथा. आई ओनली जस्ट थॉट ऑफ इट. व्हाई डिड यू थिंक इट बिफोर? तमें हेले कहीं आगुरी भाविल ना. व्हाई डिडंट थिंक ऑफ इट बिफोर? व्हाई डिडंट यू थिंक ऑफ इट? मु आगुरी कहीं भाविली ना. तमें कहीं भाविल ना. हाँ, थिंक ऑफ व्हाट? मिस्टर वाइट इज टेलिंग. थिंक ऑफ व्हाट? कौ जिनस कथा कहूच तमें? थिंक ऑफ व्हाट? Mrs. White, the other two wishes, we have only had one. The other two wishes, remember? Sergeant Major Morris has told us that each people have 3 wishes and 3 people can wish for 3 wishes. We have only one. Other 2 wishes are still left. वर्तमान भी आमर 2टा कौन बाकी अच्छी? आमर एबे भी 2टा इच्छा अच्छी. आम केवल गोटे इच्छा आमर पूर्ण होइछे. Mr. White fiercely, wasn't that enough? Wasn't that enough? एतिकी तुम मन शांति ही नहीं. पुओटा मरीगला तथापि तुम मन शांति ही नहीं. Wasn't that enough? Oh, Mrs. White, no. We'll have one more. आउ गोटे इच्छा मोर अच्छे. We'll have one more. Go get it down and wish our boy alive again. Go get it, wish our boy alive again. जाओ आनो wish करो कि मो पुओ आउ थे फेरी आसू, जी जाओ, से बंची जाओ. मिस्टर वाइट स्टेपिंग बैक इन ऑर्डर. यू इनसेन. मिस्टर वाइट जो एक कथा शुणी 2 स्टेप पछकू पलि आइछन्ते. यू इनसेन. तुम पागल हो ना कौन? इनसेन कहले पागल पिला. आर यू इनसेन? तुम पागल हो गल? मिस्टर वाइट, आई वांट माय सन बैक एट एनी कंडीशन, व्हाटएवर कंडीशन इट मे बी. आई वांट माय सन बैक. So I want to see my son. मु मो पुओ को देखा चाहे. Mr. White, you don't know what you're saying. Mr. White told, you don't know what you're saying. तुम कौन कह तुम जानी पारुनो. I don't know. You don't know what you're saying. Mrs. White, we are the first is granted. Why not the second? If we had the first is granted, why not the second? जदि प्रथम इच्छा पूर्ण होइछि, द्वितीय इच्छा भी पूर्ण हबो. जाओ मो पुओ को आउ थरे बंचेवा पई मागो से मांकड़र पंजा को. Mr. White, it was a coincidence. Mr. White कौन कहले? It was a coincidence. यह गोटे संयोग थिला. यह केवल संयोग मात्र. Go get and wish. धीरे धीरे मिस्ट्रेस वाइट कर स्वर हिंस्र हो उठुचे. से धीरे धीरे जोर दौरान कथार. गो एंड गेट एंड विश. मिस्टर वाइट फेसिंग हो एंड टेकिंग हो बाय द आर्म्स. पटक मुह कर कुंडे की धरी बुझेवाई चेष्टा कर किए. मिस्टर वाइट, ही हैज बीन डेड 10 days. आज की 10 दिन है आम पुओ मलाणी. एंड बिसाइड्स ता व्यतीत आई डिड नॉट वांट टू टेल यू दिस. मु तुमको कहवाई चाहू नथिली कौन. बट आई कुड ओनली रेकग्नाइज हिम बाय हिज क्लॉथेस. तुम विश्वास करबनी, मुझे देखा गली चिन्ह माने सब चिन्हट करने जाइली. आई कुड रेकग्नाइज हिम ओनली बाय हिज क्लॉथेस. केवल तार लुगा को देखी मुझे चिन्ह. ता देहर कौन से अंश मत देखा जाऊ ना. से पूरा मशीन रे चापी हो जाता. कौन लिखाला? नेक्स्ट ही वाज मैंगल्ड इन द मशीनरी. मैंगल्ड कहला मिक्स, मिसी जीवा. मशीन रे पूरा चापी है कि मिसी जाइतिला से. हाउ सेड ना. सो मैंगल्ड इन द मशीनरी. इफ ही वाज टू टेरिबल फॉर यू टू सी देन, से समय रे जदि आमे ताकू देखि पारिले नाही, हाउ वुड इट बी नाउ? हाउ वुड इट बी नाउ? वर्तमान केमिति तमे देखि पारिबो. मिस्टर वाइट गोज स्लोली अपस्टेयर्स. मिस्ट्रेस वाइट ब्रिंग हिम बैक. मिस्ट्रेस वाइट माँ किछि सुनिबा मूड रे हिना आमते. सो यू नो, ब्रिंग हिम बैक. डू यू थिंक आई वुड फियर माय ओन सन? ब्रिंग हिम बैक. डू यू थिंक आई वुड फियर माय ओन सन? तमे ताको डाको. तमे केमति भाबी परछो मो पुओ को डरिबी? हाउ कैन यू से लाइक दिस? मिस्टर वाइट गोज स्लोली अपस्टेयर. बाध्य होइचंती मिस्टर वाइट स्त्री को कथा मारिबा पे बाध्य होइचंती. गोज अपस्टेयर ऊपर घर को जाइचंती जे. फॉलोड बाय हिज वाइफ. तांको स्त्री पछे पछे जाइचंती. ही टेक्स द पा एंड स्टेयर्स एट इट. मांकड़र पंजा को उठैचंती. स्टेयर्स एट इट. या को देखुचंती. मिस्ट्रेस वाइट विश. मागुनो काहे कि जे विश.
Mrs. White weakly, it is foolish and wicked. ଏହା ଏକ ମୂର୍ଖାମୀ ହେବ। କିଏ କହିଛି? ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ଏହା ଏକ ନିର୍ବୋଧତା ହେବ, ଏହା ଏକ ମୂର୍ଖାମୀ ହେବ, ପୋଲିସ ଆଣ୍ଡ ୱିକେଡ୍। ମିସେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲିସନ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ହୁଇସ୍ ଆଉ ଥରେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ବର ମାଗୁଛ ନା ନାହିଁ ମାଗ। ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଦ ପା, I wish my son alive. All of a sudden, you know, he was forced, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? I want my boy alive again. ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚୁ। He drops the paw and sinks trembling into the chair. ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ପାଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୂର୍ବ ଥର ଯେମିତି ହେଇଥିଲା। sinks down the chair, ଚେୟାର ଉପରେ ଲଦ୍ କରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ। ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ runs to the window. ଏହି ସମୟରେ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଝରକା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି and stands looking out. ବାହାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। The clock ticks. ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଟାକ୍ ଟାକ୍ କରୁଛି। stair creaks. stair creaks, ପାଛ କଟମଟ କଟମଟ କରୁଛି। ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ comes and sits by her husband. ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସିକିରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲେ ଏ କ୍ୱାଇଟ୍ ନକ୍ ଇଜ୍ ହର୍ଡ। ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆଇଛି ନକ୍। A quiet knock is heard. Mrs. White jumps off. ଆଉ ମା ଏକଥା ଶୁଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା ବୋଲି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମିସେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ what that? କ'ଣ ସେ ଶବ୍ଦ? କିଏ ଗୋଟେ ଝରକାରେ ମାନେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାକିଲି a mouse, it's just a mouse in the wall. ନାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ମୂଷାଟା ଗଲା ତ କାନ୍ଥରେ ମୂଷାଟା ଗଲା ତ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି। Another knock, louder this time. ଧୀରେ ଧୀରେ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ଅଧିକା ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବ୍ଦଟା ଯେଉଁ କବାଟରେ ନକ୍ ହେଉଥିଲା ନକ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଛି। ମିସେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ it is our son. ମା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା। it is our son. She starts toward the stairs. ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। but Mr. White grabs her by the arm. ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଛନ୍ତି। ଯା ନା ବୋଲିକି ସେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଛନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ଯିବେ କୋଉଠିକି ଯିବା ପାଇଁ? କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍। ସରି। ସୋ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ what are you going to do? ତମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? what are you going to do? ମିଷ୍ଟରେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ it is Hobart. what are you holding my paw? what are you holding me for? ମୋ ପୁଅ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି ତମେ ଧରିଛ ମୋତେ, ମୁଁ ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। let go so I can open the door. let me go so I can open the door. ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେବି। ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋର୍ସଲି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଡୋଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍। ତାକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍। କିଏ ଅଛି ପିଲେ ବାହାରେ? ଭୂତ। କାହାର ଭୂତ? ହରବର୍ଟର ଭୂତ। ଡୋଣ୍ଟ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍। ମିଷ୍ଟରେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ସନ୍? ଗୋଟେ ପାଗଳ ମଣିଷ, ତମେ ନିଜ ପୁଅକୁ ତମେ ଡରୁଛ? ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଓନ୍ ସନ୍? ଲେଟ୍ ମି ଗୋ। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଦ ନକିଂ ଇଜ୍ ଲାଉଡର ଆଣ୍ଡ ଲାଉଡର। ସେପଟେ କବାଟରେ ଜୋର ଜୋର ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛି। କବାଟ ଢାଏ 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 ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛି। ସେ ବ୍ରେକ୍ସ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ରନ୍ସ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ଲୋର। ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ୱାଏ ସେ ବ୍ରେକ୍ସ ଫ୍ରି। ମିଷ୍ଟରେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଟୁ ଦ ଫ୍ଲୋର। ମିଷ୍ଟରେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହବଟ୍, ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟ୍ ହିୟର୍। ପୁଅ ର ପୁଅ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଲିକି କହିକି ମା ଯାଇଛନ୍ତି। And by the way, she reaches there. She's struggling to, open the lock. ताला खोलिवा पे चाबी खोजुचंती. And Mr. White falls to his knees. Mr. White antu madi ki bos podichanti. He picks up the monkey's paw from the floor and holds it up in his right hand. Picks up the monkey's paw in his hand. ମାଙ୍କଡ଼ର ପଞ୍ଜାଟାକୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିକି ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କବାଟ ଏତେ ଜୋରରେ ବାଜୁଛି, କବାଟ ସେତିକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏତେ ଜୋରରେ ବାଜୁଛି। His lips move but we can't hear him over the thunderous knocking. ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ପରେ ମାନେ ସେତିକି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏତେ ଜୋରରେ ବାଜୁଛି।
तो एत जोरे बाजुची जे मिस्टर व्हाइट कर कथा आम शुणी पारि ना नकिंग ड्रॉप्स द पॉ व्हाट एवर ही टोल्ड हिज लिप्स मूव्ड whatever he told it was inaudible and dropped the paw at once the knocking stops all of a sudden knock stop hai jaichi knocking stops and the door springs upon ଯେମିତି କବାଟ ମାନେ ନକିଂ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କବାଟର ଲକ୍ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଡୋର୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍ସ upon there is a pause there is a long pause everybody was silent there and then a long loud wail from Mr. White beyond the road is empty and thereafter the lady Mr. White started crying as the road was empty nobody was there so now the question arises here what happened why the knocking has closed किपरि बंद हला because Mr. White again wished I want my son back again तो जेतेबेले से कही देइचंती मो पुओ पळै जाऊ मते दरकार नै मो पुओ सेतेबेले हर्बर्ट पुणी थरे बैक करि जाइछि हर्बर्टर जो भूत आइतला ता बैक करि जाइछि दैट्स ऑल द स्टोरी इज ओवर आसंते काली यार क्वेश्चन आंसर को हम जो डिस्कस करवा और काली 3टा बेले पिले एक्जाक्टली एट 3 o'clock देयर विल बी योर एग्जाम आउ आसंता काली आई एम ट्राइंग टू टेक हिस्ट्री जो क्लास आमर बाकी रही जाता हिस्ट्री गोटे क्लास आउ पॉलिटिकल गोटे क्लास काली करी बोली मु प्लान करी लेट सी मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस कौन हम ओके सी यू देयर स्टे इन मास्टर इंग्लिश बाय बाय।